नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब की ज़बान, उनकी अंदाज़ गुफ्तगू, उससे हर कोई वाकिफ़ है कि वो किस तरह लोगों से मुखातिब होते हैं, किस तरह उनकी पगड़ियाँ उछालते हैं, किस तरह बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी से लोगों के बारे में तबसरे करते हैं। वो सब लोगों के सामने रोज़ रोशन की तरह आया है। लेकिन गुज़श्ता शब एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री जो कि उनके ही एक शागिर्द जो कि इंजीनियर हैं, उन्होंने इंटरव्यू लिया अपने उस्ताद साहब का। कहा जाता है कि जब उस्ताद जाहिल हो तो शागिर्द कोई साहिब इल्म नहीं होगा। ये बात मैं सिर्फ़ अपने जुमले के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहा। अभी जो आप वीडियो देखेंगे उस वीडियो में आप सवाल को पहले मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि वो किस तरह सवाल किया जा रहा है, किस जाहिलाना अंदाज़ में सवाल किया जा रहा है। आप वो सवाल भी सुने और फिर मिर्ज़ा साहब का जवाब भी सुने। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके हवाले से हम तबसरा करेंगे कि क्या मिर्ज़ा साहब ने जो गुफ्तगू की है ये एक एजेंडा है जो कि मुसलमानों पर मुसल्लत किया जा रहा है, और क्या ये यहूदियत और इसराइल का एक मोटो है जो कि वो आज के मुसलमानों पर मुसल्लत करना चाह रहे हैं। आप ज़रा गुफ्तगू सुने, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पर बात करें। ये फ़लस्तीन के मुसलमान जो हैं वो मस्जिद अक्सा के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं। क्या ये हमाकत नहीं है? मेरे ख़्याल से अगर यहूदी भी हमारे किबला में नमाज अदा करे या इबादत करने की कोशिश करे तो उनके साथ भी ऐसा होगा, जबकि जो मस्जिद अक्सा है वो भी हमारा किबला नहीं है। मस्जिद अक्सा जो है वो एक कॉमन जगह है मुसलमानों के लिए, जूस के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, और कुछ हद तक आपकी बात दुरुस्त है कि इस लेवल पर इस हवाले से उतरना कि दंगा फसाद हो, एज सच ये उस लेवल का हरम नहीं है जिस लेवल पे खाना काबा शरीफ या मदीना शरीफ है। लेकिन चूँकि नबी इस्लाम ने इसे हरम करार दिया है, ये रिस्पेक्ट तो मुसलमानों के लिए है, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। सैयदना उमर ने जब इसे फ़तह किया तो इसे एक इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर कर दिया था। इससे पहले ईसाइयों की यानी क्रिश्चियंस की हुकूमत थी और वो वहाँ पर यहूदियों को नहीं आने देते थे। सैयदना उमर ने जब ये टेक ओवर किया और यरूशलेम की चाबियाँ उन्होंने सैयदना उमर के हवाले की, उन्होंने इसे इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर किया कि यहाँ पर यहूदी आबाद नहीं हो सकते, लेकिन अपनी जो मुक़द्दस जगह हैं उनकी ज़ियारत के लिए आ सकते हैं, और क्रिश्चियंस को भी इजाज़त है और मुसलमानों को भी इजाज़त है। बाकी वहाँ पे जो एक जुल्म वाला मामला इस हवाले से हुआ कि यहूदियों ने मुसलमानों के साथ जो वहाँ पे जुल्म किया, कुछ गलतियाँ मुसलमानों की भी थी, लेकिन उनकी तरफ से भी एक ग्रेटर इसराइल बनाने के एतबार से जो कुछ उन्होंने किया, तो ज़ाहिर है उसकी वजह से मुसलमान तकलीफ़ का शिकार तो हैं। इसलिए वो एफ़र्ट करते हैं कि वहाँ जो मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं उन्हें निकाला जाए, और ये हरम जगह है हमारे लिए तो ये हमारे पास होनी चाहिए। अगर ये उनके पास भी हो, इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर हो जाए और मुसलमान भी वहाँ पर आज़ादी से अपने मामला लेके चल सकें, जूस भी क्रिश्चियंस भी, तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं, मुझे तो पर्सनली कोई इतराज़ नहीं है। जी सामीन मुकर्रम, अभी आपने गुफ्तगू सुनी और देखा कि किस तरह एक जाहिलाना अंदाज़ में सवाल किया गया, और फिर जवाब तो नूरुन अला नूर था। उसका क्या कहने, सवाल क्या किया गया? सवाल ये किया गया कि क्या मस्जिद अक्सा में जो जानें कुर्बान की जा रही हैं ये हमाकत नहीं है? आप अंदाज़ा लगाइए कि जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए गुज़श्ता 75-76 सालों में इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि आज ज़िंदा इंसानों से ज़्यादा शुहदा की तादाद है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए। सबसे पहले उनके सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है कि क्या मस्जिद अक्सा में यहूदियों को आने ना दिया जाए? क्या वो नहीं आ सकते? क्या मस्जिद अक्सा के लिए जान जो कुर्बान करने वाले हैं वो हिमाकतें कर रहे हैं? तो जब मस्जिद का लफ्ज़ आ गया तो कुरान मजीद की तरफ इसका रुजू कर लेते हैं। वैसे भी वो कहते हैं ना कि कुरान से बात लेनी चाहिए। वलक़द कतबना फ़ी ज़ुबूर मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादी सालिहून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हमने ज़बूर में लिख दिया है कि इस ज़मीन के वारिस जो हैं वो सालेह लोग होंगे, नेक लोग होंगे। ये कुरान मजीद के अंदर रब ने फरमाया है। मुफस्सिरीन की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफ़िक है कि ज़मीन से मुराद मस्जिद अक्सा है, कि मस्जिद अक्सा के बारे में कहा गया है कि इसके वारिस सालेह लोग हैं। कौन है सालेह? वो सालेह हैं जो इसके अंदर नमाज अदा कर रहे हैं, या वो सालेह हैं जो जूतों समेत इस मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल होकर लोगों को कत्ल कर रहे हैं? कौन सालेह हैं? इसका सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, और इस सवाल के हवाले से भी मैं आप पर छोड़ता हूँ कि क्या ये जाहिलाना सवाल पूछकर फ़लस्तीन के उन शुहदा की कुर्बानियों पर धमाचौकड़ी और मजाक नहीं उड़ाया गया, जिन्होंने 76 सालों में अपनी आज़ादी के लिए, अपने ज़मीन को आज़ाद करवाने के लिए, जिस पर इसराइल तसल्लुत करके बैठा है,
وہ قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی قربانیوں کا مذاق نہیں اڑایا گیا؟ یہ آپ سے سوال ہے، یہ سوال آپ سے ہے، میں اس کے بارے میں تبصرہ نہیں کروں گا۔ دوسری بات، انجینئر مرزا محمد علی صاحب نے اس حوالے سے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پہلے تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہاں جی میں کافی حد تک آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور آپ درست کہہ رہے ہیں، اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو اجازت دی تھی کہ وہ یہاں آ کر عبادت کر سکتے ہیں، اپنی جو بھی ان کی عبادت ہے وہ اس میں آ کر کر سکتے ہیں۔ تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں انجینئر صاحب سے، اور آپ بھی ان سے سوال پوچھیے کہ کیا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی تھی وہ عبادت کرنے کی اجازت دی تھی یا تسلط کر کے اس پر قبضہ کر لینے کی اجازت دی تھی؟ اگر آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو کیا یہ ممکن تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خاموش بیٹھے رہتے؟ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصیٰ کو آزاد کروایا، بیت المقدس کو آزاد کروایا، صرف 90 سال کا ایک عرصہ ہے جو کہ اس کے اوپر قبضے کا عرصہ گزرا ہے، باقی یہ پورے کا پورا عرصہ، یہ 1400 سال جو ہے یہ مسلمانوں کے پاس یہ مسجد اقصیٰ موجود رہی، بیت المقدس مسلمانوں کے پاس موجود رہا، انہی کی حکمرانی رہی، اور وہی مسجد اقصیٰ میں عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت سے کسی نے منع نہیں کیا تھا، لیکن عبادت کی اجازت کا مطلب ملک پر قبضہ نہیں ہوتا۔ سامعین مکرم، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کی ایک محلے کی مسجد کے اوپر کوئی قبضہ یہودی، ہندو، عیسائی کوئی بھی آ کر کر لیتا ہے، کیا آپ برداشت کر سکیں گے؟ ایک چھوٹی سی مسجد جس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کی کوئی اہمیت نہیں اتنی زیادہ تاریخی حوالے سے، لیکن وہ مسجد جس کے اوپر قبضہ کیا گیا، جس کے اندر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امامت کروائی ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اس کی اہمیت میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ انجینئر صاحب نے تو اس کی اہمیت بالکل زمین بوس کر دی، اور ان کے جاہل شاگرد نے اس کی اہمیت کو یہ کہا کہ یہ جاہلانہ حرکت ہے کہ آپ لوگ اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جبکہ اپنی زبان سے وہ بول رہا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ تو مسجد کس کی جگہ ہوتی ہے؟ سامعین مکرم، یہ ایک نظریہ، ایک ایجنڈا ہے جو آج کی نوجوان نسل کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انجینئر مرزا محمد علی صاحب کے جو فالوورز ہیں، جو بہت باتیں کرتے ہیں، کیا وہ اس حوالے سے آواز اٹھائیں گے؟ وہ تنقید کریں گے انجینئر صاحب پہ؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت انجینئر صاحب نے ان کی یہ ذہن سازی کر دی ہے کہ حق میں ہوں اور دوسری طرف باطل کھڑا ہے، اور ان کے تمام شاگردان اس بات پر بھی قائل ہیں کہ انجینئر صاحب حق ہیں اور باقی باطل ہیں۔ تو انجینئر صاحب سے سوال پوچھئے نا، پوچھئے تو صحیح کہ کیا مسجد اقصیٰ پر جو تسلط کیا گیا وہ حماقت تھی؟ کیا جو قربانیاں دی گئیں وہ حماقت تھی؟ یا آج جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، کتنی ماؤں کے لخت جگر اس جنگ آزادی کے اندر قربان ہو گئے، اور کتنی ماؤں نے اپنے سہاگ جو ہے وہ قربان کر دیے، کتنی آسانی سے کہہ دیا گیا کہ حماقت ہے۔ اس جاہلانہ حرکت کے اوپر ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ میڈیا، سوشل میڈیا، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اور اس مشکل وقت میں ایمان کا جو آخری حصہ ہے کہ آواز ہی ان کے لیے بلند کر دیں، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح تو کہہ دیں، لیکن ایمان کا آخری حصہ بھی انجینئر مرزا محمد علی اور ان کے شاگردوں کے اندر موجود نہیں ہے کہ وہ اس کی مخالفت بھی کر دیں، اس کے خلاف آواز بھی اٹھا دیں جو تسلط کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ایسے فتنہ پرور لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔